Ok, ambe bela jele fo ninka bela jele wali mando bi alibi ni professeur Diallo de sile aka tableau kelefe o akana ke chamanya na ko kuradu segitike ko blem antega se kanko amigana explication bare di awma na manya nya damne yishufula no ni so de ni fokana se collaboration de musama akaka nka boka fere faw ni na tuguni mi au munu be ka odisi gushi aka don ani munu fana sabaledo no be ka nyine ukada doni na sulto la truko ni la turu sultan woro de chile ka ba den tan woro fana ba sultan woro kono ka damne yusufu la kana se fo musama ni bela de ba ka soko o abi de ka me uda kono kuma chama uba fo ko trabude min joledo ani trabude min be munumunu ube min fo o niye onga kalange amba finyana ko bo doya ni doya ambe prevudima nanye prevudima ni namsoro kana atodima be joledo ne ga klaka munumunu tawdo ibaye kuma chama ube trabude ndo ta kule trabude nyo u joledo ube trabude ndo ta kule trabude nyo ku ulube munumunu onga mede na prevu midama abo fana korobo kalaje abada onye koro kalaje ni chembala walma ni galumbala o jabi be o bolonete o Yusuf ninso dendo abakaso o Yusufu jolibe trabu ngono ble asotan woro to Yusufu jolibe Yusufu table bedale bola donc Yusufu a jolé do kasa kelempe de trabu kono wa bakaso o ya jolé Adamadu ba yere kaso mais ni so to fledo ibita soro Adamate o ye la turu so tan woro la turu den tan woro chile de donc Adama fana jolé do na bore do ibina marju laje marju ba yere kaso marju to wore tina la turu kono ble wa marju tse ka kuma la turu kono ya ble parce que ni so tan woro ni den tan woro jolé di o kuma na marju ba yere kaso marju jolé do mena nana mi da ma na to ere jabe be o bolo oyi Idrissa ere fana ba ere kaso wa Idrissa ka so Idrissa ere dalebe don oyi Idrissa jolé o mena jume fa oyina no ya soro jolly koro de ko ni kelempe de ba ere kaso kono ne hakila ni la turu dembe jolé do sultan woro ana dintan woro abe jolé la be ba kaso otawa o ukoko la trude munum bijo o awdu nyeba la sultan woro ni be kono dintan woro be ba ka so kono dongo abejo ledu be ba ro ko ni bejo ledu o sisa la trude munum ta o yo do fo aw nyina ola o ne bina aw nyini ga sisa ntugoni ne Yusufu ya dan ni so kono ni ka klaka na daji so kono be kono ba do ko Yusufu ka so te jigu so yi na asoro Yusufu munumunu na walma ma munumunu ebo don ina fona ere bo don jugomi wala sa fo togodi ko Yusuf ka munumunu na bola kilemba aire baka so abeji so kono ambe Adamata ne Adama baka so Adama sigina kana na fulosola beba do ka fola kono ko Adama munumunu na de bola abora ka so anana na fuloso kono abaka so abaka na fuloso kono donc abeso abe na fuloso kono o sisa no dobre ni ngalge ko ayiko oye nini jigi jamfa no wala ma gardige ni na fulo Adama ango fana betoyi anga ke ye trabuchi Yusufu ma kuma kaso me Yusufu na kuma jigi so kono o ne ko jigi so ye Yusufu ka so ye wa Yusufu ka so te donc o la Yusufu ye déplacement de ke déplacement no kore munumunu Yusufu yo boli de ke boli fana koro ye munumunu yewa Yusufu fana ataka so anana so were kona dunga so toye o fana koro munumunu yewa donc no do Yusufu fana be munumunu Adama du ne ko ngo gardege ni na fulo Adama anga kere Adama kana kuma gardege kono aka kuma na fulo so kono beba do na fulo so dinge tontigi me Adama kuma na tontigi ga so kono o kuma na munumunu koro de ko ka ko trabude ni bora ka so anana so wera kono wa no ye munumunu koro ye
ne b'a fɔ ngo la laturu den 16 bɛɛ ani laturu so 16 bɛɛ laturu so 16 bɛɛ b'a nɔ de la olu ti bɔ u nɔ na yani jɛnwuli cɛ so bɛɛ b'a nɔ na u ti bɔ u nɔ na yani jɛnwuli cɛ mais laturu den 16 u bɛ munumunu salo kɛ so ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye déplacement ye mais o munumunu kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɔra ka garijɛgɛ so kɔnɔ ka na d'a ka masaso kɔnɔ a munumunu kɔrɔ tɛ o ye a munumunu kɔrɔ ye k'a bɔra ka so kɔnɔ ni kana so wɛrɛ kɔnɔ a nana so wɛrɛ min kɔnɔ k'i k'o kɔrɔ fɔ misaliyala aw de ko yan ko ni so garijɛgɛ so badu so n'o ye cɛ ye ni so den garijɛgɛ so den badu so den n'o ye cɛ ye ni so den bɔra ka so kana so wɛrɛ kɔnɔ ni so den ka bɔ ni so la kana jigin so kɔnɔ o kɔrɔ ka ŋa ɲini ka dɔn donc o la munumunu ko la jinɛden bɛ yen n'olu ye tɛrɛbuden dafa balo ye 5 ni 7 olu bɛ munumunu ko 15 de kɛ sow kɔnɔ dɛ nka mɛ mɔgɔninfindenw olu minnu ye 8 4 6 ye olu bɛ munumunu ko 16 kɛ laturu so 16 bɛɛ kɔnɔ mais a munumunu kɔrɔ foyi t'a la ka sabuya kɛ aw yɛrɛ ko ni so banakɔso jigiso kolabɔso o kuma na a bɛ don ka fɔ kɛ so ninnu minnu kɔnɔ ko o de don i bɛ jateminɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn jɛ u yɛrɛ ka calcul la minnu bɛ munumunu fɔ misaliya la ni Yusufu y'a da jigiso kɔnɔ ko ye Yusufu ka so fɔlɔ ye ko ye Yusufu y'a ka ni so kɔnɔ bon u bɛ n'o jate bɔ cogo di maintenant i bɛna dala k'a fɔ k'u ka o jate ni a bɛ se ka ɲagamu u bolo cogo di u bɛ tila k'a f'i la ni Adama y'a da jigi masaso kɔnɔ u b'a fɔ ko ye Adama y'a ka so jolina kɔnɔ dɔ bɛ jate bɔ masaso kɔfɛ jigiso juguyaso siwɔrɔso o ye 3 ye nafoloso 4 kɛnɛso 5 kolabanso 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 u b'a fɔ ko nin ye Adama y'a ka so 15nan kɔnɔ bon Adama dun tɛ se ka na yan nɔ fana an bɛɛ b'o dɔn o tuma Adama ka so 15nan o bɛ fɛ ka jumɛn fɔ an ɲɛna ko ka garijɛgɛ ye kɛnɛ kan wa jɔn de la k'i yɛrɛ garijɛgɛ ye kɛnɛ kan jɔn ye garijɛgɛ ye kɛnɛ kan mɔgɔ bɛ garijɛgɛ baara nɔ de ye mobili sɔrɔla fani sɔrɔla so sɔrɔla moto sɔrɔla balo sɔrɔla n bɛ taa feere kɛ sugu la n ye soma ye n ye mori ye mɔgɔw bɛ don ka bɔ kɛ nka o ye garijɛgɛ baara nɔ mɛ mɔgɔ tɛ garijɛgɛ dalen y'i ɲɛ na o b'a fɔ o la k'a b'a ka so 15nan kɔnɔ an dun b'a dɔn Zumana ka so kɔnɔ Adama tɛ se ka na an k'o fana to yen dɔw b'a fɔ k'a b'a ka so 14nan kɔnɔ bon Adama min nana da masaso kɔnɔ yan nɔ o Adama kɔrɔ ye jumɛn an dun b'a dɔn ni Adama kumana yan nɔ o bɛ wari de fɔ anw ɲɛna wari min bɛ tali kɛ 1 na ka taa se 7 na ni ko 1 kɛmɛ 7 1 1000 7000 270 miliyɔn 7 bon ni Adama don kumana yan nɔ o bɛ kɔrɔ min di anw ma ale ni olu bɛ ka min fɔ kelen tɛ olu bɛ munumunu kɛ min ye n y'o de f'i ɲɛna ko Adama b'a ka so 14nan kɔnɔ o ye jate dɔ ye dɔw b'a fɔ ko Adama b'a ka so 15nan kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ Adama b'a ka so 15nan n'a ka so 16nan kɔnɔ ne bɛna aw ɲininka munna a bɛ d'a ma sa ko ni so badu garijɛgɛso baduso faso denɲɔgɔnso dimiso furuso banakɔso donc cela veut dire que u bɛ min kan k'a fɔ ani min nana tarabu yɛrɛ bɛ cogo min na kelen tɛ mais n tɛ ka mɔgɔ lagosi dɛ ne bɛ ka n ka dalu de da kɛnɛ kan aw minnu ko k'aw bɛ laturu kanu aw minnu ko k'a ye laturu kanu aw minnu ko k'a y'a lajɛ aw dɛsɛla aw ma tiɲɛ la aw minnu ko ko laturudalaw cayala aw minnu ko ko karamɔgɔw cayala aw yɛrɛ ka nin kuma de d'aw ɲɛkɔrɔ aw k'a lajɛ o la aw bɛna tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na o ye n kumana munumunu kan ne ka tila k'u ka o jate fana d'i ma n bɛna ni kuma jumɛn ka tugu o la i b'a mɛn o da kɔnɔ kuma caman laturu la dɔw b'a fɔ ko laturuden minnu ye kunkolo 2 ye k'olu ye laturuden bɔtaw ye dɔw b'a fɔ ko laturuden min ye kunkolo 1 ye k'olu ye laturuden dontaw ye dɔw bɛ tila k'a fɔ tuguni ko laturuden minnu ye kunkolo 1 ye k'olu ye bɔtaw ye
do kila ka fo fana ko la turu do munu ye kungulo flaw ye kulu ye don taw ye mba fo afla bet la mo nyina ku ka kuma ni che ka jam ina fo jerejela ni baji ngame no kuma na nani mami ka kuma fo li bena ebidala ka fo ko chendo alors que ani chenga jam sabana fanana do ba fo ko ni trabude mi ya da siraka kata banako ko be boli kofo wal matrabude mi ya da nina kata banako ko be boli kofo wal matrabude mi ma da keneka kata banako ko be boli kofo wal matrabude mi ma da shola kata banako ko fana be boli kofo ki bo filila trabude na kuma na trabu konona na yano ni ga kila ki sara kofela sola be ko ulu fana ba fo ko ye boli ulu ka kuma farale mo fla nunu fana ka kuma ka ne ba fo ngoni kuma bela dele ni chenga jaina fo jega jala ni baji menga dalu de oma aw munu ko aw bi fe ka la turu chendo aw munu bi fe ka fo ko la turu te chen fana o ne ko ne ba kun parce que ne ka no de o ye engrais de o be ne sankorota ate fo kenena ula sisa mina ira ula ka fo ngo ulu yere de ko ya no ko la turu bana ko so ubikla ka kuma do fo ne trabude na masaya ni bana uto fore ko masaya ni bogo o maso mafana memina o awde ko bana ko so trabude ayuba adara kira do de la kira mi nto ko ayuba kira ayuba abanana futumu kise kumido afarusola fo amanya mi ko o ya go du ko no katana e kofe bamanaka na bana ko koro ko kofe o kuma na nebe awni nega la tru sultan wora ni bela karamo la tru so jume de be no o so be boli kofo no so fana be doni kofo ni auto do au be ka minfo kungulo kelena botawla kungulo flawla dontawla kungulo flawla botawla kungulo kelewna dontawla akaza ani trabu konna na ne munun kumana kati sarabana ko abu ko beke botaye abdala kafo kako kuma ko chente chentaro o chen jumedi ambaw de yiniga nawta do mba fo awnyina la tru sultan woro ni bela la tru so kelempe de be o jara ala de ye wa abikete karambo seka fale o la tru so o kelempe de be doni fo o be boli fo abe yira li kilafuna yira ni mi yoro ka ja ila alna kala centimetre biduru ye o so to ko ayuba ka so almakushi bana ko so ngame o so ni fanana trabuden chama be mi me boli kofo mi me doni kofo o kuma na munu ko kungolo fla be boli kofo kungolo fla mi be boli kofo mi kla kana dalu duma o kungolo fla ke ni fana be doni kofo wule bandu le o meselala me trabuden kelende o ma o kungolo fla ye o be boli kofo fo lahara o te doni kofo we sabu badara na yikuma banako ni sabu badara kuma na banako o be boli kofo fo lahara o te doni kofo o boli koro e jume o boli koro e ko jigilatege koro e jume e trabuchi kebe fe kata comment dire la konguruke ora la abi famia no oye itara konguruke ayira la ka fo trabu koro na sabu badara ida banako abi ka afina ko ko konguru ko na ko jiglatige be de ni e pasela nu ye kanoti di mogore ma gi jigi tigala wa jigi matige jiglatige koro de jume ni de rendez-vous dima karsa na shini sogoma me wa keme dima o kuma na e trabuchi le sau badra ida banako abika afina kibika ta komina ka doula ko jiglatige bisoka ye abi famia abike bolo jiglatige o jiglatige koro jume o war ko ni soro balia do wa wal ma war ni soro de donc o ba anjabi ola saw badara kungulo fly abe boli do kofo na te doni fo ya ni jamulite o yo kungulo fly de le awma kungulo fly do be o be doni fana kofo mais o te boli fo ya ni jamuli fana tie o travade ndime o ye no ngoroye ni no hu ya da bana ko dum no hu be doni kofo
o te boli fo ya ni jewuli che ma be doni jume fo abi ka juguya de ko fo juguya mi bi na ke kofe kore jume itemene sisanka afamiala ma te jugu yera jugu mi yoro ka je la fuka ta je ba to yera ma bi ka juguya de fo juguya mi bi na ke kofe kore min ka ja ila doni kore fana jume ita kalama ma bi na ke o ye doni o te boli o ye ngele ka kungolo fla fo nyina min be boli fo ate doni fo ani min be doni fo na te boli fo ma be bo fo so ni kono o mina kungolo fla fo nyina abe boli fo wa be doni fana fo o kungolo fla la na kadinye melo marablenta ni lumara ya dabana ko so kono ka sora tigla mo seri ma ko furuko ate furu la de abe furu ngini ni la wa abe fe ka wuro blakata ni lumara ida bana ko afayna lumara ka sokoro ni musa be misali ala afayna abe ka ta furu ko mina furu ni bige amake forade abike parce que lumara be bana ko musa be lumara fe donc abike nyo misali dima ngamena tigi selima ka foka le be furu kono a furu le do chema walma akele ka muso furu walma wuro bollo kaba walma yele mana cheka so en tout cas kon be furu domaine kono ni trabuchi ni le marable ida banako chef fra musoka ibe kuma fla irala akuma folo muso a ebe furu mi na ni mi chesiri ibso ma sote de sote li ibso ga boala odi yo boli de ne muso sote la boala ni wayi makele muso mo rebse kana kaka no kuma fo enyina de o yeduni o che ebe muso ko mi na du ni mi yere koroshi akobi son ka dabla de muso bi sote wal me ki jantala le kan were kumika donc abe boli fo abe doni fo me kungulo flago o te me na koro ko fo kungulo flawere be mi no fana daludi awma o ye Idrissa ye mais Idrissa kungulo flanu fana explication sababa la na yidaya ni Idrissa ya da almakushi ka sokono ka soro ne de trabu chinyere abi ka ne ka déplacement do ko fo nga boli do al ne mita metri duru de kasiki mbibo oyoyi mais no ya soro e mi bi kana ne laje e ne wole ko ne ka fleli kiye imase ne ka so al na me dugu kele al na te jamana kele al na me quartier kele mais ante sigoro kele na 606 ne Idrissa ya da banako abi ka e yera ne na e mi yoro ka janena o Idrissa sabana o yejume Idrissa sabana samia sandila samia tumana Idrissa na ye banakola so e mabo odo e ma te déplacement la o clé fla odo sando bi na na kra 5 clé o sa fe ga bi ere ka to ko e ko sandi binanga o sandi mi bininga ne o be se ga domi ko fo kana mo o mbi da you know ko yera kala be ni aula aba korobe na fo ne afo ato mbendaka mbo fo mbi sigaka chenti kramo tala ye kalange mi bolo chento tala mene ta valer ka bombolo al ne se ka di mo ma fu ni wari ti ku ni ne te borukata daire lo kabla ka be koro la turukula numéro d'aller fla be ni koro 00223 78 62 44 36 60 fo ita la professeur Daludo ntisira kan la turu boruke jen joshi parce que nous ye la turuke mana ne bolo mana te nous ye la truke faida ko ye faida de la ko ya fanema ne bolo faida ko te nous ye la truke shakla ko ye karamo ya fone na ko shakla wa wulonfla keme wulonfla bi wulonfla ani wulonfla de be mali korete mo soro shakla keme wulonfla be me kungulo la je korete che shi soro shakla ba wulonfla be me kungulo la nous ye trabo ke shakla ko ye ama ya sama ka wala o sisa ami joy you know ama foko au ka be shenwere ni ala sona